आपण भाबुथिबे कि मंगलू एपर्यंत बहुत टंका जमा करी सारिथिबो, किंतु सेमिति नथिला। मंगलूर स्त्री कविता को कैंसर थिला, आउ मंगलू जहा रोजगार करुथिला से सब तार स्त्री रो चिकित्सा रे सरी जाउथिला। एने तो मास सारार औषध ମୁଁ କେବେଠୁ କହୁଛି ଏ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକରେ ବେକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରନି। औषध बेकार खर्च होई न थाए। ଏତିକି ପଇସା ଯଦି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତ ତ ଆମକୁ ଜରୁରୀ ସମୟରେ କାମ ଦେଇଥାନ୍ତା। हाँ हाँ तोर औषध मो पाई सबुठारु बेसी जरूरी। एमिति औषध आ पैसा को नहीं सबुबेले स्वामी स्त्री मध्य तर्क चलुथिला। मंगलू मन ध्यान दे निज काम करुथिला। तापरे हठात दुनिया रे कोरोना विस्तार हेबाकू लागिला। सारा देश रे लॉकडाउन रो घोषणा करी दिया गला। दुकान बाजार सब बंद हे गला। आउ मंगलू भली ठेला वालांकर रोजगार साधन भी रहीगला। अल्प बहुत पैसा जाकू मंगलू संची रखिथिला सेथिरे से दुईकर गोटे मास बीती जाइथिला। आगको कौन हबो एया भाबी मंगलू चिंतारे पड़ीगला। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ପଇସା ସଞ୍ଚି ନିଅ, ଜରୁରୀ ସମୟରେ କାମ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ କଥା ଜମା ଶୁଣିଲନି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? तू चिंता करनी, किछि ना किछि निश्चय हे जीवो। तापरे दिने मंगलू को जना पड़िला जे सरकार फ्री रे राशन देउछंती। हे भगवान तोते कोटी कोटी धन्यवाद। तू आम गरीबंक डाक शुणिछु। मंगलू भी रास्तार लंबा लाइन रे छिड़ा होई गला, किंतु या पूर्वरु कि मंगलूर नंबर आसी थांता सब शेष होई गला। या पर राशन आसंता सप्ताह को मिलेबो। एया सुनी मंगलूर मन दुख होई गला। से चिंता रे पड़ी गला जे से कौन करिवो, घरे खाइबा क्योंठु आनिबो। ए चिंता रे मंगलू घर बाहर बसी गला। सेतिकी बेले तार ध्यान घर सामनारु जाउथबा किछि ट्रक्स ऊपर पड़िला। ए ट्रक तो राशन गोदामरु भरी हे जाउछि, माने कि भितरे बहुत राशन थिबो। कोन होबो जदि मु टिके राशन चोरी करिनी एतो, किंतु ना चोरी करिबा पाप। जदि चोरी न कले तो भोकरे मरिबा भली स्थिति आसी जीवो। मंगलू एई द्वंद्वरे पड़ीगला। आउ शेषरे से निर्णय कला जे से रातिर अंधार रे राशन चोरी करिवो। अंधार हैला आउ मंगलू निज घर अखा धरी बाहरी पड़िला। से पाद चिपी चिपी राशन फैक्ट्री पाखकू गला। आउ कांथ को डे भीतर को चली गला। भीतरे बहुत परिमाणर राशन देखी मंगलू खुशी होई गला। एठी आम मासटी तो चली जीवो। मंगलू निज अखारे राशन भरी नेला। आउ पुणी थरे मंगलू कांथ डेइबाकू लागिला। चढ़िला बेले सिक्यूरिटीर आखि ता उपरे पड़ीगला। चोर चोर चोर। आउ चौथा शीघ्र सेटाकू आउरी दुई जण सिक्यूरिटी वाला आसीगले। आउ सेमाने निज बाड़ी रे मंगलू को बाड़ीबाकू लागिले। मारोनी मारोनी। मु चोर नुहे, मु चोर नुहे। मिछ कहूची, याकू तो एबे पुलिस रे दी देबा कथा। अरे सुनो मो कथा सुनो, मो चोर नुहे। मु जदि राशन निज घर को नहीं कि न जाए मो स्त्री मरी जीवो। मु चोर नुहे। मंगलू से सिक्यूरिटी वाला को तार सबू कहानी कहला। मु कौन करिबी, राशन पाई मो पाखरे पैसा नहीं। चोरी करिबा पाप मु जानि छी। जदि राशन न मिलला तो मो स्त्री मो रोगिना स्त्री मरि जीव। सेठी पाई मु चोरी कली। मु चोर नुहे, मु चोर नुहे। मंगलूर दुख भरा कहानी सुनी से सिक्यूरिटी वाला भी भावुक हो गले। उठ भाई, तुम पर जो दुखर पहाड़ भांगी पड़ी ताकू आमे बुझी पारिछु। आमे भी तुम भली गरीब। बास आमर भाग्य भल अछि जे ई खराब समय रे आम पाखरे काम अछि। तुमको जेतिकी राशन दरकार तुमे सेतिकी नै जाओ। तुमर बाध्यता जणा नथिला, सेति पई आमे तुमको चोर भाबी एते बाडी देलु। क्षमा करि दबो भाई। अभाव मଣିଷ ଠାରୁ कौन कौन बा करे न थाए, एटा हमें भाबी भी पारिबानी। मंगलू भली एमिति बहुत लोक असहाय अछंती। एई खराब समय रे हमकु तांकर सहाय्य करिबा कथा, जहा द्वारा सेमानकु मंगलू भली किछि खराब काम न करिबा को पडु। मुकेश अपाठुआ थिला। से छोट बेलरु गोटे ही काम शिखिथिला, जोता तैयारी करिबा। अरे वाह मुकेश, केते भलो चप्पल बनौछु तू। तो कथा तो नियारा। केते दाम अछि यार? यार खाली
250 ଟଙ୍କା ବାବୁ। 250 ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି। ମୁଁ 200 ଦେଇପାରିବି। ଯଦି ଦେବାର ଅଛି ତ ଦେଇରେ। ମୁକେଶର କାମ ତ ବହୁତ ନିଖୁଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତା ଗ୍ରାହକମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଠାରୁ ବାର୍ଗେନିଂ କରୁଥିଲେ। ମୁକେଶର ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଥିଲା, ଯାହାର ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଇଟମ୍ୟାନ୍ ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁକେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। କେତେ କଷ୍ଟ ଏମିତି ଚଢ଼ିବା। ଯଦି କିଛି ଏମିତି ଥାନ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଲାଇଟମ୍ୟାନ୍ ସହଜରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତା। ଦିନକର କଥା, ମୁକେଶ ଜଣେ ଗ୍ରାହକର ଜୋତା ସିଲେଇ କରୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା କି ଗୋଟିଏ ଲାଇଟମ୍ୟାନ୍ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଲ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛି। ମୁକେଶ ପାଖରେ କାମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମୁକେଶ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲା। ଆଉ ସେ ଲାଇଟମ୍ୟାନ୍ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମୁକେଶ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ଆଉ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ଲାଇଟମ୍ୟାନ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ। ମୁକେଶ ପୁଣି ନିଜ ଦୋକାନକୁ ଫେରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାମରେ ମନ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ ସେ ଲାଇଟମ୍ୟାନ୍ର ଚେହେରା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ କାମ ସବୁ ଶେଷ କଲା ଆଉ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ। ସେତିକିବେଳେ ତା ଧ୍ୟାନ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଉପରକୁ ଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାର କଣ୍ଟା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଉ ମୁକେଶ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୋତା ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାତି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲା। ମୁକେଶ ସେଇ ଜୋତାର ସୋଲରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଲଗାଇ ଦେଲା। ବହୁତ ରାତିରେ ତା କାମ ସରିଲା ଆଉ ଏବେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁକେଶ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଜୋତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁକେଶ ସେ ଜୋତା ନେଇ ବିଜୁଳି ବିଭାଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଇଠି ସେ ଜଣେ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଗଲା। ହଁ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ବାହାର କରିଛି। ମାନେ? ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଲାଇଟମ୍ୟାନ୍ ପୋଲରୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ବହୁତ କ୍ଷତ ବି ହୋଇଥିଲା। ହଁ, ଏବେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି। ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲାଇଟମ୍ୟାନ୍ ପୋଲରୁ ପଡ଼ିବେନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଥିବା ଜୋତା, ଇଏ ପୋଲ ସହ ଲାଗିଯିବେ। ଆଉ ମୁଁ ୟାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି କରିଛି, ତ ଭୁଲରେ ବି ଲାଇଟମ୍ୟାନ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ବି ଲାଗିବନି। ବାଃ, ଇଏ ତ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡିଆ। ମୁକେଶର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଜୋତାକୁ ଜଣେ ଲାଇଟମ୍ୟାନ୍ ପିନ୍ଧିଲା ଆଉ ସେ ପୋଲରେ ବହୁତ ସହଜରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାର୍, ୟାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଦୌଡ଼ିର ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁକେଶ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା କି ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ଜୋତା ଲାଇଟମ୍ୟାନ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆମ ଅଫିସରେ 10 ଜଣ ଲାଇଟମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ଯା ଡେଲିଭରି ଦେଇପାରିବ? ସପ୍ତାହରେ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁକେଶ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମୁକେଶ ଜୋତା ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଗଲା। ସେ ଅଫିସରକୁ ଜୋତା ଦେଇଦେଲା, ତ ଅଫିସର ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚେକ୍ ଦେଲେ। ଏଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଲାଗିଥିବା ଜୋତାକୁ ପିନ୍ଧି ଯେବେ ଲାଇଟମ୍ୟାନ୍ ପୋଲ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥିଲେ, ତ ଗୋଟିଏ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟର ଆଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଜୋତା ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା। ୟା ପରେ ମୁକେଶକୁ ବହୁତ ଅର୍ଡର୍ସ ଆସିଲା। ସେ ତାର କାରଖାନା ତିଆରି କରିନେଲା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କାମରେ ରଖିଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ମୁକେଶକୁ ଇନୋଭେସନ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ସାର୍, ଏମିତି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଥିବା ଜୋତା କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ବନେଇ ପାରିଲେନି, ତ ଆପଣ ଇଏ କେମିତି କରିଦେଲେ? ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଜୋତା ହିଁ ତିଆରି କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ୟାକୁ କରିପାରିଲି। ସୋ ଅଡିଏନ୍ସ, ମୁକେଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଥିବା ଜୋତାକୁ ନିଜର ବହୁତ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ବନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁକେଶଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରମାଣ ହେଲା କି କୌଣସି ବି କାମ ଛୋଟ ନଥାଏ। କାହାକୁ ଜଣାଥିଲା କି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ ଇନୋଭେସନ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିପାରିବ?